baadhi ya wahubiri ambao wamehubiri mahali pale. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Neno la tumaini linatoka kwenye kitabu cha Wakorintho ya kuhusu 13 kuhusu maneno Yesu alisema kuhusu upendo. Yesu alisema ya kwamba bila upendo ni kazi bure. Hata ukiwa nabii, hata ufanye mambo makubwa, bila upendo itakuwa ni kazi bure. John 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili atakaye mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo wewe mtu wa TikTok unayenisikia, mtu wa YouTube ambaye unanifuatilia, kuna zaidi ya upendo, kuna zaidi ya gari, iko zaidi hata kununua kilori, iko zaidi hata kununua shamba, iko zaidi hata kupata watoto mapacha, ambao ni upendo wa Mungu ambao alimtoa Yesu akufe msalabani kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Na huu ndio upendo mkubwa katika jina la Yesu, na ndio upendo ambao ulikuwa na Daudi, na ndio upendo ambao ulikuwa na watumishi wa Mungu. Kwa hivyo neno la tumaini siku ya leo ni kuhusu upendo. Na huwezi sema unapenda Mungu na unachukia jirani yako ambaye unakaa na yeye. Huwezi sema unapenda Mungu na unachukia watu wa nyumbani ya kwenu. Lazima uweze kuonyesha huo upendo. Hauwezi sema unapenda Mungu, wewe mhubiri mwenye unanisikia, na huwezi kwenda kuhubiri crusade, uhubiria watu wa madawa ya kulevya, uende kuhubiria watu ambao wanakani kama watakufa kesho. Ni lazima uonyeshe watu kama wale upendo katika jina la Yesu. Hauwezi sema unapenda Mungu na unachukia yule mlevi. Kama mwingine niliona na kojoa katikati ya barabara, bado hata huyu unastahili kumwonyesha upendo katika jina la Yesu. Nakumbuka siku moja Kawangware, baada ya mimi kuokoka 1995, kuna rasta mmoja nilikuwa nimeenda na mhubiria, nikienda kumhubiria na nikimbiza na panga. Sikuvunjika moyo. Hata kwa siku moja nilitupia panga lakini haikunipata, lakini sikuvunjika moyo kwa sababu ya upendo. Baadaye huyo rasta alikuja kaokoka na akakuja kwa kanisa yetu, na alipokuja kwa ile kanisa nilikuwa ninaenda, baadaye akanyoa nywele. Baada ya kunyoa nywele, hata baadaye akakuja akapata dada mahali pia tulikuwa kwa hiyo kanisa, na akaoa na akaendelea vizuri. Ni kwa nini aliamua kukuja kanisa? Ni kwa sababu nilikuwa nimemwonyesha upendo katika jina la Yesu. Kwa hivyo Mungu akubariki mtu wa TikTok, mtu wa YouTube, ya kwamba upendo wa Yesu ni nzuri zaidi kuliko upendo wa wanadamu. Tunaona upendo wa wanadamu ni wa muda mfupi. Hata washiriki wanaweza kuambia vile wanakupenda, lakini wanasikia kanisa limebomolewa. Kama kuna wakati kanisa ilibomolewa, wengine walitoroka, wengine hawakutoroka. Ni hivyo hivyo hata katika maisha. Hata mama anaweza ona mzee amevutwa kazi na mtoroke, lakini Jesus hawezi kukutoroka. Tuonyesheni huo upendo katika jina la Yesu. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema katika jina la Yesu. Labda uko mahali pale na hujaokoka, ningependa urudie ombi upokee wokovu katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi mwenye dhambi. Siku ya leo nimesikia neno lako ya kwamba unanipenda. Yesu, vuta jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo mimi nimeokoka na sitatenda dhambi tena. Sema amen. Ukiwa umesema ombi kama lile, unaweza enda kanisa yoyote iliyo karibu na wewe. Labda huwezi kuja CFF mara daima, labda uko Kitui, labda uko Kakamega, labda uko Kisumu, labda uko Tanzania, na labda unatutazama ukiwa Murang'a. Karibu na wewe kuna wahubiri ambao Mungu amewahifadhi, ambao hawajajitia unajisi na vyakula vya Nebukadneza. Kuna wale wahubiri tu wazuri ambao Mungu amewaficha hata wajulikani na wanadamu. Enda mahali pale, upendo huo mchungaji, na atakusaidia na mwambie umeokoka. Mungu akubariki na asante kwa muda wako katika jina la Yesu. Warumi 15 Biblia inasema wale ambao wako na nguvu, wale wamebarikiwa, na wale ambao wako na uwezo waweze kusaidia wale wengine. Labda kama ipani na wewe ni partners na ungependa kuwa una support kwa kazi nyingi yenye huwa tunafanya mahali hapa, utaona namba yangu mahali pale, na chochote chenye utatuma kinatusaidia kufanya kazi ya Mungu katika jina la Yesu. Iko siku moja nilikuwa ninaongea na jenzi mmoja, nikiambia jenzi
Nikiambia jenzine mmoja, mbona mnatuletea noma, president akikam anatupatia do, mnasema mnakuja kutusalamia, lakini na nyinyi hatuoni mmeleta do kanisani, alafu ndio mlete noma, msema tumeleta noma juu pasi tulipatia 300,000, kwani hautosheki? Kwa hivyo majenzine lazima mcheze